و مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین یہ بھی ڈسکس کی ہے. اور اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ ان کو کسی اور کی شبیہ ڈال کے روزن سے اوپر اٹھا لیا گیا تھا، جبکہ احمد دیدار صاحب اس میں وہ سارے یہود کی جو غلطیاں ہیں ان کو لگی ہیں کہ جی انہوں نے ان کو جو ہے اتار لیا ایک دن میں، اور پھر ان کو حواریوں کے حوالے کر دیا، اور پھر جس قبر میں رکھا اس کا سائز ایک کمرے جتنا تھا اور اس کمر کو سیل نہیں کیا. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ مکروا و مکر اللہ کے نیچے لاتے ہیں، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ جب اترے ہیں تو فوت نہیں ہوئے. اس لیے یہ، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے قرآن شریف کی بعض آیات جو ہیں وہ پیش کی ہیں اس کتاب میں اپنے استدلال میں. اس لیے یہ کہنا کہ یہ ان کو الزامی جواب تھا، یہ میں سمجھتا ہوں عالمانہ بددیانتی ہے. یہ کہنا کہ صرف 157 ڈسکس ہوئی ہے اس میں، یہ بھی عالمانہ، یہ بددیانتی کہ کوئی بھی دیکھ لے جا کے جس کو انگلش پڑھنی آتی ہے، وہ 80-90 صفحے کی کتاب ہے. پھر انہوں 66 نے صفحے اس کتاب، ہاں جی 66 ہے 66. ہاں میرے پاس جو ہے اس میں شاید اس میں کوئی تھوڑا بہت زیادہ ہے کیونکہ سائز کا فرق ہو سکتا ہے. اچھا پھر انہوں نے ایک باقاعدہ چیپٹر باندھا ہے وہاں پہ کروسی فکشن اور کروسیفائڈ اور کروسی پلیڈ، اور یہ چیپٹر انہوں نے باندھا ہی اس بات کے لیے ہے، اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہے کہ صلیب پر چڑھانا جو ہے وہ ہے کروسی فکشن جو FICTION ہے، لیکن اگر زندہ اتر آئے، اور صلیب پر چڑھانا کہ وہ صلیب پر مار کے اترے یہ ہے کروسی فکشن XION والا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ پہلے موجود ہی نہیں ہے اس لفظ کے لیے، اور میں کہتا ہوں کہ اس لفظ کو اتنا پھیلاؤ کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ صلیب پر چڑھائے گئے تھے لیکن وہ فوت وہاں نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی تکاشائی سے منوا لیں گے ہم یا یہ. جو بھی پڑھے گا اس کتاب کو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا انہوں نے عیسائیوں کو بائبل سے الزامی جواب دیا ہے یا قرآن شریف کی آیات کو کے لیے بائبل کے جو ریفرنس ہیں انہوں نے اپنے حق میں ان کو استعمال فرمایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوپن فیلڈ ہے. جی کمال بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس کے علاوہ تیسری کنڈیشن کوئی اس میں ڈسکس ہوئی ہے؟ کیا انہوں نے کبھی یہ پریچ کیا ہو عیسائیوں کو بھی کہ جی مجھے یہ کروسیفکشن اور کروسیفکشن کے علاوہ تیسری کنڈیشن یہ تھی کہ ان کو تو چڑھایا ہی نہیں گیا تھا، ان کو تو پہلے ہی ان کا رفع ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اوپر زندہ آسمان پہ اٹھا لیا تھا. یہ کبھی انہوں نے پریچنگ یہی کی تو ہو؟ میں نے عرض کیا، میری عرض سنے نا، یہ جو مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، میں نے تفسیر ابن کثیر کا کیوں حوالہ دیا ہے؟ جی تفسیر ابن کثیر نے اس کے نیچے جو تفسیر باندھی ہے وہ سارے پڑھ لیں، وہ کسی سے چھپی نہیں ہے، یہ میرے پاس پڑھی ہے، میں نے پڑھی ہے اس دن دوسری براڈ پہ. جی ٹھیک تو ہے. اس میں تو لکھا ہے کہ مکروا اللہ تعالیٰ کا مکر اللہ کا مکر یہ تھا کہ کسی اور کی شبیہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ کسی اور کو ڈال کے عیسیٰ علیہ السلام کو روزن سے اوپر اٹھا لیا. پھر آپ یہ کتاب کروسی فکشن اور کروسی فکشن شروع سے اخیر تک پڑھ جائیں، کہاں پہ کہیں پہ بھی ایک دفعہ بھی ذکر نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا یا ان کی شبیہ کسی اور کو ڈال دی گئی. جزاک اللہ. تو یہ جب دو کنڈیشنز ہی جی اس نے دیٹس اٹ. ڈسکس کی ہے تو اس میں یا تو ایک کنڈیشن کہ ان کی سلیپ پہ وفات ہوئی ہے یا ان کی سلیپ پہ وفات نہیں ہوئی، تو یہ دونوں سچویشن یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ان کو سلیپ پہ چڑھایا ضرور گیا تھا. اور مائنڈ ٹوسٹر صاحب میں آپ کو وہ ویڈیو بھی سنا دیتا ہوں جس میں احمد دیدار صاحب یہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ سبسٹیٹیوشن تھیوری غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ سن لیں جی ان کی جی جی ویڈیو سے. جی Dear brother Ahmed Dida, please clear the misunderstanding for the Christians about Jesus never being crucified nor killed on the cross, but the situation looked like Jesus was there. The doctor made it appear, he was accusing me of reading into the scripture.
not seeing that he had been doing the very same thing. Worse, you see, he says from the Holy Quran that the Quran says, illatibazan, that they are following conjecture. You see, fiction. But it says, now it appeared to them, so shubbiha lahum. Now shubbiha doesn't mean that somebody was substituted. The doctor says somebody was substituted. The Quran says. Now Quran doesn't say anything to that effect. I don't know whether doctor knows Arabic. I'm sure he does. The amount of time he spent in the Middle East. And if he can show from the Quran that this word shubbiha lahum means substitution, it would be something. Interpretations of people is quite a thing apart. We are talking about books. When I'm referring from the Bible, I said, look, your book. تو یہاں پہ اگر اس کا میں ترجمہ کر دوں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو مجھے جو میرا مخالف ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو میک لک کہ ایسے لگا کہ میڈ اٹ اپیئر سو کہ ایسا شبہ ڈالا گیا کہ جیسے کوئی سبسٹیوٹ ہو گیا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ایسا میں نے نہیں کہا، بلکہ قرآن یہ بات کہتا ہی نہیں کہ کوئی سبسٹیوٹ ہوا ہے. یہ بات غلط ہے. سادہ کر لیں اس بات کو جی، کسی کو کسی کی شکل نہیں دی گئی. اس بات پہ یہ ان کو وہ صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کسی کو کسی کی شکل نہیں دی گئی، اور یہ سبسٹیوشن ہوئی نہیں ہے یہاں پہ. اور اس میں ایڈ کر دیں کہ یہ بائبل کا عقیدہ نہیں ہے، یہ قرآن کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے. جزاک اللہ. بالکل. ہاں جی. یہ السلام علیکم، برائے مہربانی مجھے بھی 2 منٹ مل جائیں گے جی. جواد بھائی 1 منٹ دیکھیں، یہ جو ابھی آڈیو چلائی گئی ہے اس میں انہوں نے نگیٹ کیا ہے کہ شبہ لہم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی اور کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے شکل دی گئی، اور یہ قرآن میں بات نہیں لکھی. اور یہی بات جو ہے وہ کروسیفکشن اور کروسیفکشن بک میں پلیڈ کر رہے ہیں ساری کتاب میں. یہ جو انہوں نے فرمایا یہاں پر، انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت نہیں کی کہ کس چیز کا شبہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے. یہ انہوں نے وضاحت کی ہے. بالکل ملک صاحب، یہی تو وہ ملک صاحب پوری کتاب انہوں نے اس پہ لکھی ہے، اس شبے کا نام انہوں نے رکھا ہے. 4 کتابیں لکھ دیں. میں سنے تو صحیح وہ کلیئرلی وہ الفاظ دکھا دیں. آپ مجھے کتاب لکھی ہے، کتاب آڈیو بھی ہے. ان کا کیا یقین تھا. سن لیں وہ جو یہ شبہ ہے نا، شبہ جو ہے وہ سر آپ اپنی بات نہ بتائیں. شبہ ہے میرا جو ایمان آپ کا، وہ آڈیو دکھا دوں گا، میرے پاس ابھی نہیں ہے، ٹوٹ سیکر کے بھائی کے پاس ہوگا. آپ اپنی وہ فکشن مانتے ہیں، فکشن مانتے ہیں. آپ 4 بندے بات کریں، تھوڑا پانی پی لیں اور تسی پی لو. میں 20 منٹ تو تھوڑی ہو گئے پہ سننا. 4 بندے نہیں، میں بولو نہیں دے روک دیں دیو. اچھا تسی بول دے رہنا، مینوں 1 منٹ میں بول دے رہنا. ہاں ہن سن لو نا، سنو نا، تھوڑا حوصلہ کر لو. انہوں نے جو آیت ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان نہیں بولن دینا، پھر تو میں کر رہا کہہ دو کہ میرے کو تو حوصلہ نہیں ہے، تو ہی کر لے تو میں کر لینا. بولو. اچھا السلام علیکم جی، میں اگر 2 منٹ اجازت مل جائے مجھے. اجازت نہیں بھی ملتی ہے. مجھے صرف نا یہ پوائنٹ کلیئر کر لینے دیں جو ملک صاحب نے ابھی اٹھایا ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے عالم تھے، کوئی چھوٹی بات ہے کہ وہ ایسے بچوں والی باتیں کر رہے تھے. دنیا کے ٹاپ 3 جو اپنا ہے تھے کرسچن، ان کے ساتھ وہ مناظرے کرتے رہے ہیں، اور لوگ ان کی بات کو سن کے کہتے تھے کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی والی بات کر رہے ہیں. اچھا انہوں نے 157 جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہے اپنی کتاب میں. اس میں بھی انہوں نے اس کا یہ ترجمہ نہیں کیا کہ کسی کو ان کی جو ہے ریزیمبلنس، اس کا انہوں نے ولیکن شبہ انہوں نے کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان وما قتلوہ neither he was killed وما صلبوہ nor he was crucified. crucified کا مطلب یاد رکھیں کہ یہ ہے، انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے ثابت کیا ہے کہ to be killed on the cross. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہ تو وہ کل ہوئے اور نہ ہی وہ کروسی جو اپنا سلیب ہے اس پر مارے گئے. ولیکن شبہ لہم، اس کا ترجمہ کیا پتہ کرتے ہیں؟ It was made to appear to them so، یعنی کہ ان کو ایسا لگا کہ انہوں نے ان کو مار دیا ہے.
It was made to appear to them so. اور اس کے آگے انہوں نے ساری کتاب لکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مرے نہیں، یہ صرف ان کو لگا ہے، اور یہ وجوہات ہیں کہ وہ یہی نہیں وہ مرے. شبہ ہے، یہی وہ شبہ ہے. یہ یہاں بات اب سمجھ میں آئے گی جو آپ نے بتایا کہ وہ مرے نہیں، ٹھیک ہے. آگے انہوں نے پوری کتاب نہ میں کی کرا ہونا تھی، آگے کتاب میں کیا لکھا ہے؟ آسمان پہ چلے گئے ہیں یا کدھر چلے گئے ہیں؟ یہ انہوں نے پوری کتاب میں نہیں لکھا. انہوں نے نہیں لکھا کہ آسمان پر، انہوں نے بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، جنہوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ آسمان تے کوئی نہیں گیا. فوج من تسی بڑی بڑی کہانیاں کسے کر کے کہہ رہے ہو بہت بڑا عالم. ملک صاحب تے تسی ایویں جڑا ایک نا منٹ میں کمال بھائی، کمال بھائی میں بھائی جان کی بات کا جواب دیتا ہوں. ایک سیکنڈ بھائی جان میری بات سنیں. اب آپ کو یہاں پہ یہ سمجھنے کے ایک سیکنڈ سر، اب بات یہ ہے عوان بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جو یہودیوں کا اور عیسائیوں کا بیسک عقیدہ کیا ہے جنہوں نے ان چیزوں کو ہینڈل کیا تھا اس وقت؟ کون کہتا ہے کہ 3 دن بعد وہ زندوں میں جی اٹھا، مطلب مردوں میں سے جی اٹھا؟ اور پھر کنہوں نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ ہم اس کو ایک ویسی موت دیں گے؟ میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا. تو آپ کو یہ معاملہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جنہوں نے یہ معاملہ ہینڈل کیا تھا اس پہ اللہ تعالیٰ نے شہادت دی ہے کہ معاملہ شبے میں پڑ گیا تھا، لیکن انہوں لوگوں نے ہی. جی جی سنا لیں. جی جو آپ کا موقف ہے اس سے شوشہ بھی میرا فرق نہیں ہے. آپ میرے ساتھ خواہ مخواہ بحثیں کر رہے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو شخص کو آپ نے بہت بڑا عالم بنا دیا ہے کہ بہت بڑا عالم سی، اس پوری کتاب بھی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر فرما دی، لکھ دی ہے. اس نے آگے کیا لکھا ہے کہ عیسیٰ کدھر گیا؟ یہ کہا ہے بڑے آپ کا جو بڑا عالم ہے جس کو آپ نے میرے سامنے بڑا عالم پیش کیا ہے، اس نے کتاب میں کیا لکھا ہے وہ مجھے بتائیں. ملک صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں، میں عرض کر دیتا ہوں تھوڑا سا کہ دیکھیں اصل جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیپ پہ چڑھے تھے کہ نہیں چڑھے تھے. اگر احمد دیدات کہتا ہے کہ سلیپ پہ چڑھے تھے اور وہ اسے انکانشیس ہو کے نیچے اتر آئے اور بعد میں وہ زندہ ہو گئے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ عقیدہ ہے. اب آپ کا سوال ہے کہ ان کا آگے کیا عقیدہ ہے. ان کا آگے کا مجھے عقیدہ ایگزیکٹلی نہیں پتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام اس کو اپنے دل تھا کہ مجھے نہیں چاہیے عیسیٰ، اگر وہ واپس آ رہے ہیں تو what will he do? not for me, I have قرآن. سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ میری بات سن لیں ملک صاحب، میری بات سن لیں. اگر وہ مانتے ہیں کہ وہ سلیپ پہ چڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور وہ زندہ آسمان پہ چلے گئے یا کہیں چلے گئے، میرا نہیں خیال اس سے فرق پڑے گا. دیکھیں میں بات سنیں، وہ احمدیت باتیں کرنی ہے. ایک کرے، دوسرا کرے، تیسرا کرے، چوتھا اسی بولے. ایک بات ملک عوان صاحب مجھے بھی کرنے دیں. ہاں جی، وہ یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے نا کروسیفکشن اور کروسیفکشن، اور جو ویڈیو ہے اس میں جو انہوں نے مقابلہ جس بات پہ کیا تھا نا وہ یہ تھا کہ کرسچنز کہتے ہیں کہ وہ سلیپ پہ چڑھائے گئے اور سلیپ پہ ہی فوت ہو گئے. وہ یہ پروو کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، سلیپ پہ چڑھائے گئے لیکن سلیپ پہ فوت نہیں ہوئے. یہ معاملہ زیر بحث رہا ہے. یہ جو کتاب ہے اس میں بھی یہ معاملہ زیر بحث رہا ہے اور پھر اس ویڈیو میں بھی یہ معاملہ زیر بحث رہا ہے. اور اسی کتاب میں ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو کراس میں رہے اور اتر گئے یہ ہی ان کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ معاملہ زیر بحث یہ تھا ان کے کہ کیا وہ کراس پہ فوت ہوئے یا اتر گئے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس بک کو جو پریزنٹ کیا گیا ہے اس میں مین فوکس یہی رہا ہے. دیکھیں ابھی سن لیں جتنی بات. السلام علیکم، مجھے اگر 2 منٹ اجازت مل جائے جی بڑی مہربانی جی. ایک منٹ میری کرنے دے فراب لے، میں بڑی اوکھی لئی ہے نا، منتہ کر کے لے لیے پلیز. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہو یہ بات ابھی کچھ بات واضح ہوئی ہے. یہ جو آپ لوگوں نے باتیں بتائی ہیں نا اس سے یہ باتیں واضح ہوئی ہیں کہ ان کا عقیدہ وہ یہاں پر شو ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو وہ سلیب دی گئی تھی اور زندہ اتر گئے تھے. جہاں تک ابھی تک بات آئی ہے نا، آگے کیا آتا ہے مجھے نہیں پتا. یہاں تک ابھی بات واضح کچھ نہ کچھ ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ڈاؤٹ نہیں. لیکن آپ بڑی احتیاط سے کھیل رہے ہیں، اور جو ان کو آپ عالم کہہ رہے ہیں میں تو انہیں عالم نہیں سمجھتا ہوں. یہ قرآن کی واضح بات ہے، اس میں عالمی کی کیا بات ہے؟ میں تو ایک ان پڑھ جاہل بتاؤں، یہ
تو قرآن سے میں نے سیکھا ہے، کسی بندے سے تو میں نے لی ہی نہیں ہے، اور ایک واضح دلیل ہے، اس میں کیا ان کی عالمی ہے؟ اور مزے کی بات جن کو آپ عالم کہہ رہے ہو، آگے انہوں نے گول مول کر دیا ہے کہ عیسیٰ کہاں گئے، انہوں نے اپنا عقیدہ بھی بچا لیا، وہ آسمان پر حیات ہے، ٹھیک ہے جی، اور ساتھ میں سیب بھی کھیل لیا کہ مجھے ان کی مجھے اس پر بات کرنے مجھے دیں۔ اجازت تو دے دینا، اجازت نہیں دینی اب، ساتھ میں انہوں نے بڑا سیف کھیلا ہے کہ اگر عیسیٰ آ گئے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس قرآن ہے، تمہیں ضرورت نہیں ہے لیکن تمہیں ایمان کی ضرورت ہے، یا تم نے یہ کہنا ہے وہ فوت ہو گئے ہیں، یا تم نے کہنا ہے آسمان پہ زندہ بیج کا راستہ نہیں نکالنا، اور آپ لوگ ملک بھائی حیران ہو۔ ملک بھائی آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہو اس لحاظ سے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ان کو عالم ان دا سینس کہہ رہے ہیں، ان کو انفلوئنس بہت زیادہ تھا، پیپل ور لسننگ ہم، رائٹ، اینڈ بھائی پیپل ویسے ور ملک صاحب کنورٹنگ، ٹھیک دیٹس بات دا کر رہے پوائنٹ۔ ہیں اور ہمارے حق میں ہی بات کر رہے ہیں اور ایگزیکٹلی، ٹھیک آپ کر رہے بہت ہیں، اچھی بات کر رہے انہیں ہو، سمجھ وہ ہمیں لگی ہے ہاں کوئی پرابلم نہیں کیونکہ ہے اس دیکھیں بات اچھا ہمیں سے۔ احمد مجھے دیدار تھوڑی سے جی کوئی عرض نہیں ہے لینا کرنے دے دینا۔ 1 منٹ، جی یہ ابھی کمال جو بھائی کو ملک ایک صاحب نے سیکنڈ دے دیں۔ پوائنٹ اٹھایا نا، اچھا کمال ہاں بھائی، وہ یہ محمد ناصر صاحب پہلے بات کر لیں پھر آپ بات کر لیجیے گا، ہاں کیونکہ وہ ٹھیک بھی ہے، محمد صاحب کر لے، وہ کئی دفعہ وہ کہتے ہیں، جی جی کریں محمد صاحب۔ ہاں جی السلام علیکم صاحب ہار نہ منو تلا صاحب، جس ویلے ہار مننی ہوئی پہلے منو پوچھ لو کہڑی گل تانوں شک پین لگ پیا ہے اور کہ بھئی کوئی نہیں، اتنے آپ تو شک صاحب پین ہونا لگ کوئی شک نہیں، اسی آپس کی گل کرتے سب میں تسی ہونے ایک پوائنٹ کٹ کے تے آ کے فضول گل کرن لگ پے ہو، عامر جتھے صاحب گل میرا کرنی ایمان ہوندی اوتھے چپ کر جاندے ہو۔ سنیں 2 منٹ جی مجھے جہاں اجازت تک دیں میرا بات کرنے ایمان ہے نا، میرا جہاں تک ایمان ہے، مجھے ہار کے ایمان ملا ہے، اور مجھے پتہ مجھے ہارنے میں بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے، جہاں میرے خلاف کوئی ایمان کی اور عقل کی بات کر رہا ہو تو مجھے ہارنے میں اتنا سکون ملتا ہے، اتنا مجھے جیت میں سکون نہیں ملتا۔ عامر صاحب جزاک اللہ۔ نہیں میں کیا تسی آپ جائے ہو پر دوجے نو پوچھ لیو بھئی جے اس گل تو منو شک پیا ہے کہ انہاں دی گل ٹھیک ہے، کیڑی گل تو تانوں شک پیا منو میرے اگے رکھو میں سن تسی لیتا۔ اپنے شک جڑے نے نا دوسرے پاسوں ٹھیک کرو، عامر صاحب جدھر ضرورت ہے ادھر زور لایا کرو، اے دوجی یار مکاری یہ والے گل کی پاسے کرنے کیڑی گل تو تسی زور یہ لاندے مطلب پے ہو نہیں بہن۔ این دھکا کیتا نے تہاڈے نال، نہیں کیتا، او حد ہو گئی ہے، میں گل غلط کیتی ہے؟ بھائی طلعت صاحب نو تے پوچھ لین دو بھی میں طلعت صاحب دا ایک تسی فکرہ سن طلعت رہا۔ صاحب نو چھڈو، تسی دوجے پاسے آو جناب، پہلے محمد ناصر طلعت صاحب کو تہاڈے بات واسطے کرنے دیں۔ حجت نے، طلعت صاحب حامد علی صاحب یہ ایک منٹ تہاڈے خاموش واسطے ہو گئے نا، حجت نہیں، اودے تے گل ناصر کرو نا صاحب کو بات تسی۔ کرنے دیں، تہاڈے نال گل بھی نہیں کرنے پہ دے پہلے حد ناصر ہو صاحب گئی کو ہے، بات کرنے مکاری دینا، نہ وہ کرو، بات ہن کریں۔ تسی ساڈا بھرا بھی ہو، اسی گل کر لیں گے جویں کرنی ہوئے گی۔ محمد صاحب کو بات کرنے دیں، اتنے ٹائم ہو گیا، یہ بات کرنا چاہ رہے تھے۔ ہاں جی محمد جی ناصر صاحب محمد بات صاحب کریں۔ کرو۔ اچھا جی جزاک اللہ جی، شکریہ آپ نے۔ اچھا میں یہ 15-20 منٹ سے گفتگو سن رہا تھا، میں جس طرح سے سمجھ پایا ہوں بات کو، اس کو ہم جو اپنی قریب کا واقعہ ہے بھٹو کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بھٹو کو ختم نبوت کا ایک انعام دیا تھا، اور اس انعام یافتہ میں بہت سارے ختم نبوت کے مجاہد شامل ہیں، ضیاء الحق بھی ہے، شاہ فیصل بھی ہے، قذافی بھی ہے، جس طرح ہم اس بھٹو کی پھانسی کو اپنے حق میں دلیل دیتے ہیں کہ جی بھٹو کو جو ہے ختم نبوت کا انعام ملا ہے، آپ رانگ طرف چلے گئے، معافی چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے میں گل کرنی ہے، یہ ہمارے حق میں دلیل ہے بالکل۔ اگر بھٹو کو ختم نبوت کے دفاع میں اللہ تعالیٰ پھانسی پر چڑھا چلو کے، طلعت صاحب تسی گل دسو جی تانوں شک پیا ذرا میں تہاڈی میرے پیارے بھائی سوری، یہ بحث نہیں ہے ہماری، پلیز چھڈو انہاں ٹو دی تو پوائنٹ۔ میں بالکل اسی طرح ایک کمپیریزن پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ نہیں اگلے دن پٹی صاحب کی براڑ تے بھی انج ماحول پھر اس خراب کے بعد میں خاموش ہو جاؤں گا۔ میں یہ کمپیریزن پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح بھٹو پھانسی پہ لٹکا ہے، اور اگر بھٹو کو کوئی بھی مصلحت کی وجہ سے کوئی کرنل آرڈر کا آ جاتا کہ جی اس کو اتار دو پھانسی سے، تو یہی جو 72 اجماع امت ہے یہ ہمارے خلاف اس دلیل کو ہمارے خلاف پیش کرتے، جو آج یہ بھٹو کی پھانسی جماعت احمدیہ کے حق میں دلیل بنی چلو ہوئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا آ گئی دلیل۔ چلو جی بہت مہربانی آپ کی بات۔ جی کمالات بھائی کمال آپ نے جو بات کرنی تھی۔ کمال بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے تھے، میں بھی آپ کا پوائنٹ کو لینا دیکھیں، چاہتا ہاں ہوں، بالکل، انٹلیکچوئل اس دو میں پوائنٹ پہ یہ جاتے ہے، ہیں۔ ہاں جی جی دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ ایک بات تو بڑی واضح ہے جو میں سمجھا ہوں، ہو سکتا ہے میرے ساتھ کوئی اختلاف کرے، لیکن اختلاف کرے دلیل کے ساتھ۔ ابھی ٹروتھ سیکر صاحب نے جو آڈیو چلائی، اس میں ڈاکٹر دیدات صاحب جو ہیں وہ سبسٹیوشن تھیوری کو ریجیکٹ کر رہے ہیں آؤٹ رائٹلی،
اور سبسٹیوشن تھیوری کا مطلب ہے کہ کسی اور کو عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ دی گئی. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ عامر جو صاحب میوٹ کر کتاب جائے ہے تہاڈی ڈبل ہو رہی ہے آواز. جی جی کرو تسی. پھر یہ جو کتاب لکھی ہے ڈاکٹر صاحب نے، انہوں نے یہ جو 70 سے 80 پیج کالے کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے اس لیے کالے کیے ہیں کیونکہ میرے ناک میں دم کیا ہوا تھا عیسائیوں نے بچپن سے. تو میں نے کہا کہ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی، تو میں نے کہا کہ اب اس کے میں پورے اندر پیٹا جو ہے نا وہ میں کھول کے رکھوں گا. اس میں انہوں نے اندر پیٹا کھولا کیا ہے؟ انہوں نے کھولا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ تعالیٰ کا جو وہ فرمان ہے نا وہ مکر اللہ، اس کے تحت وہ بچا لیے گئے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کو اور اس ویڈیو آڈیو کو ملا دیں کہ جو ان پر شبیہ ڈالی گئی ہے وہ جو تھیوری ہے اس کو وہ مانتے نہیں ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام اس صلیب پر تھے، وہ وہاں سے زندہ بچے لیکن وہ آسمان پر نہیں اٹھائے گئے، کیونکہ سبسٹیوشن تھیوری کہتی ہے کہ آسمان پر چلے گئے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ اسی زمین پر فوت ہوئے ہیں. یہ عقل کا جو تقاضا ہے کہ ان کی یہ دونوں باتوں کو مد نظر رکھ کے تو عقل جو ہے یہ نتیجہ ہمیں دے. اگر کوئی نہیں اسے اتفاق کرنا چاہتا تو میں کسی کو مجبور نہیں کر سکتا. شکریہ. ਜੀ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ? دیکھیں عامر صاحب، انہوں نے جو بھی مسیح سے بات کی ہے وہ لازمی انہوں نے اپنے عقیدے سے بات کی ہے نا. انہوں نے کہیں احمدیت کا ذکر نہیں کیا کہ مسیح یہ مانتے ہیں احمدی یہ مانتے ہیں، مسیح یہ مانتے ہیں احمدی یہ ماننا. مسیحوں کا انہوں نے بتایا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، پھر اس کے جوابتاً جو جواب دے رہے ہیں لازم ان کا اپنا یہی عقیدہ ہے نا. اگر کسی کا سہارا لیں گے تو اس کا نام بتائیں گے کہ فلاں یہ مانتا ہے، احمدی یہ مانتے ہیں، یہودی یہ مانتے ہیں، عیسائی یہ مانتے ہیں. انہوں نے جب ان کے مقابلے میں جواب دیے ہیں تو لازم ان کا اپنا یہی عقیدہ ہے جو وہ آنسر دے رہے ہیں، جو جواب دے رہے ہیں. اچھا یہ صرف آپ کا فہم ہے کہ ان کا بھی یہی عقیدہ ہوگا اس لیے وہ ان کے مسلمات سے یہ فہم نہیں ہے جواب سے اندازہ ہو رہا ہے، جواب بات سنیں. فہم نہیں ہے. کہتے ہیں کہ وہ اللہ صاحب سے بات کر لینے دیں. تو ساڈی بری لگتی ہے جناب. اور یار اللہ صاحب سے بات کر لینے دیں. آپ کو دیکھو یہ نا ملک صاحب انہوں نے کلیئرلی کہا بھی ہے. ہماری کیا ہوئی ہے؟ ایک منٹ تو سکر بھائی کی ساڈی کی ہوئی ہے عامر بھائی؟ ہماری کیا ہوئی ہے؟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖੀਆਂ? ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵੇਖ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਓਏ ਹੋਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੜੋ ਤੇ ਸਹੀ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਉਂਝ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਿਠਾਇਆ ਨਹੀਂ. ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ. ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ. ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਇਹ ਤਾਹਰ ਮਹਿਮੂਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਠਾਣਾ. ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਯਾਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਖੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਕਦੀ ਵਾਲੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਜੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਚੜੇ. ਤੁਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ. ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੜਾਮ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੀ ਹੋ, ਪਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ. ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾ. ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ. ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ. ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ. ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ. ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚੋਣ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਦੇ ਨਾ ਗਰਜ਼. ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਾਈ ਹੈ. ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੈਟਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼. ਓਕੇ 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 ਓਕੇ. ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. ਆਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ. ਅੱਛਾ ਮੰਤਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਜ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ. ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਚਲੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੌੜੇ ਪਏ ਨੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਲੱਗਿਆ, ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾ ਲਵੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਲਾਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛ ਕਰ ਲੈ ਲਵੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ तल्ला साहब को सेफ यार, ये तो मैसेज गाली दे भी जाने के लिए ना, वो जब मुज़ाकरात जो है उसमें हो जाए नाकामी तो फिर सेफ मैसेज दिया जाता है, वो दें। कमलात भाई मैं पढ़ के ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ, ਕਮਾਲਾਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤਦਲਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਪਏ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ। तल्ला साहब। तो आप लड़ानी ने मैनू नहीं देंगे, सुन के सुना देंगे, मैं माफी चाहता हूं। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਘੰਟਾ ਮਿਊਟ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ देखिए ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, आमिर साहब एक छोटी सी बात आपको कर दूं, जो अभी तक हमारे और आपके दरमियान पहले बातें हुई हैं, मैंने आपको यही बताया था, यहाँ पर मौक़िफ़ ये आ रहा था कि वो मसीहों का अकीदा बता रहे हैं, लेकिन अकीदा वो यही बता रहे थे कि सलीब दी गई थी एक तरफ, दूसरी तरफ जो ईसाई हैं उनका इनकार कर रहे थे कि सलीब दी गई थी लेकिन जिंदा उतार लिया गया था। यहाँ पर उनका अपना अकीदा वाज़ह नहीं हो रहा था कि ये उनका अपना अकीदा है, ठीक है। लेकिन आप गौर करें, वकील एक ऐसी चीज़ है, जब वकील अच्छे नहीं होंगे तो आप केस हार जाते हो। जब भी कोई केस हो, सच्चा केस भी हो या दूसरा केस हो, जब तक आपके वकील अच्छे नहीं होंगे आप केस हार जाओगे। तो अभी तक जो इनके वकील आए हुए थे वो वकील मेरे ख्याल में नाकाम थे, उन्होंने कोई बात वाज़ेह कर बताई नहीं है। यारियाँ बारियाँ मारी हैं लेकिन कोई भी शायद उन्होंने बताई भी हो लेकिन हमारी अक्ल में नहीं आ रही। अब एक चीज़ सामने आ गई है कि उन्होंने जो अकीदा बताया उसमें एमडीओ का तो नाम लिया, ये एमडीओ का अकीदा है। उन्होंने अपना अकीदा ही बताना था मसीहों के खिलाफ। ये जो मसीह कहते हैं कि हमने सलीब पर मार दिया है, उसका उन्होंने इनकार किया है, और इनकार की यही सूरत है कि उन्होंने अपना अकीदा ही बताया ना, उसमें किसी का नाम नहीं लिया। और बात मैं ये कर रहा हूँ मलिक भाई, पॉइंट ये है कि दो ही सिचुएशन बात हुई है। नहीं, मैं उनकी बात को थोड़ा सा वाजे कर दूं। जो भी बात हो रही है दो ही सिचुएशनों के ऊपर हो रही है, क्रूसिफिक्शन और क्रूसिफिक्शन। तीसरी को पता तो मुझे बता दे, तीसरी कोई भी नहीं है, तो उससे क्या जाहिर होता है? ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਹੀ नहीं एक मिनट, मलिक वान साहब को वीडियो दोबारा सुना देते हैं मैं सुन ली है, मैं डोरा वहाँ। लेकिन आप नहीं, आपने मिस कर दिया ना, जिसमें वो क्लियरली कह रहे हैं कि उनका वो कीदा है कि वो सूली पे चढ़े लेकिन उतर गए। ओ भाई, उन्होंने ये नहीं बताया मेरा ये अकीदा है, उन्होंने अपना पॉइंट ये सुन लेना, ये सुन ले, ये कहा है उन्होंने। सुने, आप आगे ना जाए ना, इससे वाज़ेह ये होता है कि ये उनका अकीदा था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप उन्होंने कितों डाले, कहाँ से वाज़ेह होता है? देखिए अल्लाह साहब वो बात सुनाए मुझे। आमिर साहब, अगर सुने मैं आपको समझा देता हूँ। आप कहते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर, मैं आपसे इस पर बहस करता हूँ, नहीं वो आसमान पर जिंदा नहीं है, तो ये मेरा ही अकीदा है ना, मेरा बताना ज़रूरी है कि ये मेरा अकीदा है। मैं ये बता रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि मैं ये मानता हूँ कि सूली पे चढ़े और उतर गए। इसको सुन ले, मैं दोबारा सुना देता हूँ आपको, ये उन्होंने कायदा कहा है। यार इन्होंने चुप कराओ, मैं तल्ला साहब ने गल करना, बंदे सजू के भी बोली जा रही है भाई, बोलने दे मलिक साहब को, खामोश हैं। तल्ला साहब वो कौन सी बात है जिससे आपको शक पड़ा है कि ये उनका अपना कीदा भी है, वो बात सुनाइए। देखें, इन्होंने उर्दू इंग्लिश तो मुझे इतनी नहीं आती, दारी की बात है, इंग्लिश मैं समझूंगा तो फिर समझूंगा कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर। जो इन्होंने समझाई है उर्दू ट्रांसलेट कर उसमें वाज़ेह ये है कि वो बता रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर मौत नहीं आई, फौत नहीं हुए, ठीक है। जब वो फौत नहीं हुए का अकीदा बता रहे हैं ईसाई मसीहों के साथ, उन्होंने किसी का नाम लिया कि ये जमात अहमदिया का है अकीदा? अगर नहीं किसी का नाम लिया, अपना भी नहीं लिया, तो 100% नो डाउट कि वो अपना अकीदा बता रहे। नहीं, इस तरह नहीं है गल, पता गल की है जी, बताएं कैसे। अल्लाह साहब, जब कोई बंदा अपना अकीदा बयान करता है और कहता है कि ये है मेरा अकीदा,
लेकिन दूसरा बंदा कहता है कि ये जो तुम्हारा अकीदा है ये तो तुम्हारे मुसल्लमात पर मुश्तमिल है ना, तुम्हारे कुरान पर मुश्तमिल है, तुम्हारे नबी की खबर पर मुश्तमिल है। मैं ना तुम्हारे नबी को मानता हूँ ना तुम्हारे कुरान को मानता हूँ। मुझे मेरे मुसल्लमात से साबित करो कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत नहीं हुए। कहता है ठीक है, डॉक्टर अहमद दिदात कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे मुसल्लमात से साबित करूँ। जब उनका मुसल्लमात खोलते हैं वहां पर बाकायदा सलीब का जिक्र मौजूद है कि सलीब पर ईसा अलैहिस्सलाम को चढ़ाया गया। बाइबल जो है वो इनकार नहीं करती इस बात से कि ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे चढ़ाया गया। बाइबल तो आमिर भाई की बात रिकॉर्ड करो भाई, और साथ में ये भी बता दे कि अहमद दिदार का फिर अपना अकीदा और मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ यार गल तो सुनो, गल मुकाइए ना साहब ना गल कर 5 मिनट भी नहीं इजाजत देंगे, गल खराब कर सकते हो। बड़ा इंपोर्टेंट जोया साहब ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਤਸਲਸਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਯਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਢਾ ਲਓ। आमिर भाई जोया भाई उनको करने दे बात, उनको कर लेने दे, प्यारे भाई मेरी एक करदा है दूजा आंदा ले भी इनको कर लेंगे। कमाल भाई मैं क्या चाहता हूं इनका अकीदा मेन स्ट्रीम मुसलमानों के साथ नहीं जोड़ दो। 5 मिनट भी ये आपका मेयार है भाई, बात 5 मिनट बात तो करने देना। यार पॉइंट भी समझो ना जनाब, ऐसे गल का रोला बनया नाल ही अकीदा उन्हां दा दस के यार बात तो करने दो। बात ये है इनका अकीदा बता के मेन स्ट्रीम मुसलमानों के साथ मंसलूक कर दो। मैं इतनी देर से आपकी सुन रहा हूँ, आप लोग इतने झूठ बोले हैं। अगर ये नहीं करती इन्होंने तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर ना बताओ, बहुत झूठ बोले हैं, मैं सुन रहा हूँ। फिर पेश किया वो भी झूठ है, उसका इनकार मौजूद है। लेकिन तू सच्चा साबित कर दे, तू हवाले सच्चे दे दो 2 घंटे से बैठ के सुन रहे हो तो सच्चे वाले दे दो। नहीं तू सुनना पिया तू साडे ते झूठ मनसूब किया, सच साबित कर दे। ਅਸੀਂ सुनने तू मेरा भरा सच साबित कर दे। आपका माइंड टोस्टर है, पहले फ्रेश माइंड को लेके आए, टोस्टर माइंड से आप पागल हो गए हैं। ओ मैं तेरा फ्रेश करके भेजांगा भरावा, आपको बात करने की भी करके तमीज तेरा नहीं फ्रेश भेजांगा मैं। आपको बात करने की भी तमीज नहीं है। बात ओ आप जो दावा कर रहे हो उसके ऊपर खड़े हो, बात खत्म। मेरे लहजे को आपने क्या करना है? आसमान डार ਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਰਾੜ ਅੱਲਾ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕੈਮਰਾ ਕੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ गया, लेकिन जिंदा उतर आया। ये उन्होंने क्लियरली कह दिया। अब आमिर नज़ीर साहब बोलना बंद करें। मैं फिर अपनी बराड आन कर ਲਾਂ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਹਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਛੜੇ? ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ आमिर नज़ीर साहब को हवाले का जवाब दे ले, तमीज से गल कर। समझ आई है? ਤੂੰ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। समझ आई है? तू साडे मुल्क दे बारे फजूल गल्लां कर रही है। ਆ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਆ ਫਜ਼ੂਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡ ਆਨ आमिर नज़ीर भागने लगे हैं, आमिर नज़ीर भागने लगे हैं। इनके ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਭਾਇਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ? ये ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ? ਪਿਛਲੇ ਉਦੋਂ ਭਾਇਆ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਣ ਦਿਓ 1 ਮਿੰਟ ਯਾਰ। ਮਨਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। मीर लतीफ साहब ने 1 ਮਿੰਟ ਸਿਕਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ, और वो ਤੁਹਾਡੀ इसलिए इनको ਮਿਹਰਬਾਨੀ। तड़पा रहे हैं। आमिर नज़ीर मुंह के काला अंदर करवा रहे हैं सारी डर जमात पैदा का हुआ है सबक कि ये अपने सर पे कुल्हाड़ी मार के वो वीडियो कर दी। ਮਰਜ਼ਾਈਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਵਾ ਛੜਿਆ ਤੇ खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। चलो सिकर साहब 1 मिनट मुझे भी दे दो, मेहरबानी आपकी यार। ਭਾਈਜਾਨ ਉਧਰੋਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। उन्होंने भागना है, आमिर नज़ीर साहब ने भागना है। उनको लतीफ मीर साहब ने सही सबक सिखाना है। मलक साहब 1 मिनट मैंने मौका दे दियो, मैं बड़ी देर तक खामोश बैठा सी। ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ। बोलने देना सियाल साहब, आमिर नज़ीर साहब ने नहीं बोलने देना आपको। ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ देंदे ने भाई आमिर नज़ीर साहब 1 मिनट खामोश हो जाओ आमिर यार। नज़ीर भागे। ਮੈਂ ਤੇ ਖਮਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੇ। चलो तुसा चुप करो। चलो सिकर साहब खामोश 1 मिनट मेहरबानी दियो। मैं ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ओ यार ना पता सही
ਸਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੂਸਰੇ ਅਹਿਮਦੀਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਦਾ ਉਹ ਕ੍ਰੂਸੀਫਿਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਹ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਯਾਰ ਨਾ ਐਸੀ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ। ख्याल साहब आपको पता चीजों का तो ऐसी फजूल में कमेंट ना करें। सुन तो लो यार बताए कि किताब तो उनकी है ना। चलो किताब तो है चलो क्रूसीफाइड है यानी किताब उनकी है ना। सुन तो लो यार सुन तो लो क्या मामला आ गया पहले नंबर पर तो यानी अब आप लोगों को यकीन है कि उस किताब से आपकी बात की तईद होती है यानी आपका मौक़िफ़ उस किताब से साबित हो गया जो मीर लतीफ़ का आप ये कह ऐसे ही है ना आप ये कह रहे हैं। अच्छा वो जो हवाला एक दे दिया यानी उसी हवाले से ही आपका मौक़िफ़ साबित हो जाता है आप ये कहना चाहते हो। किताब से भी साबित हो जाता है और वीडियो से भी वीडियो भी दिखाई है इन्हें। वो सुन लो यार वही है ना आप बार बार उसी किताब का बात कर रहे हो ना उसी से ही आप साबित कर रहे हो ना अपना मौक़िफ़। तो इसी पर अगर आपके इस हवाले मेरी बात सुने अब फैसला किसने करना है सर आपको ये तो बताएं। अब क्या कहना चाहते हैं आपको? मैं ये कहना चाहता हूँ आप उससे कह रहे हैं कि उससे आपका मौक़िफ़ साबित हो जाता है। आमिर नज़ीर साहब कह रहे हैं भाई उससे साबित नहीं दिया है तो फैसला किसने करना? फैसला किसने करना? सुना दिया है फैसला आपने करना वो तो इन्होंने डिसाइड करना है ना आमिर नज़ीर साहब ने और लतीफ़ मीर साहब ने वो तो उनका मामला है लेकिन इनको यहाँ पे हमने सुना आप तो फैसला सुना रहे हो आप तो फैसला सुना रहे हो आप तो कह रहे हो जी ये साबित हो गया इतना साबित है तो फिर बताता हूँ किसने फिर मीर लतीफ़ साहब पैसे मांगे फिर जी। अच्छा सियाल साहब एक मिनट बात करने दें रुत भाई एक मिनट रुत भाई यही बात है। अब सियाल साहब ने जो बात की है ना वो मीर साहब ने कहा है कि मैं मारता कम हूँ और मैं दौड़ाता ज़्यादा हूँ ये उन्होंने कहा है किसी अपनी वीडियो में। सियाल साहब इसीलिए वो मांग रहे हैं मेन स्ट्रीम का अकीदा इनसे क्योंकि जब ये मेन स्ट्रीम मुसलमानों का अकीदा बयान कर देंगे उसके बाद ये अपने इस्तदलाल देंगे मीर साहब अपना इस्तदलाल देंगे देखने वालों को खुद ही पता चल जाएगा कि किसके नज़दीक और किसकी बात सही है क्योंकि मेन स्ट्रीम का ये अकीदा वो ये बयान नहीं कर रहे उनके सामने ये कहते हैं उस दिन मुझे एक मिनट मुझे मौका देना ना आमिर साहब खामोश रहना मैं जवाब दूंगा जी एक मिनट। अब ये कमालात इस्लाम इनको बंद करो ये तैर साहब को आपने अच्छी मैं बात की। मॉडरेटर नहीं हूँ भाई मॉडरेटर वो है। अच्छा चलो यार आप मेरी बात सुन लें आपने बात की है मोहतरम आप अभी जो आप ये बात उसे अहमदीदात की किताब से ये साबित कर रहे थे आप कि अहमदीदास साहब का अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम सलीब चढ़े। अभी आप ये सारे बातें मैं सुन रहा था आप लोगों की कि उनका अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम सलीब चढ़े उस किताब से आप ये साबित कर रहे थे। आप ये बात अब जो है उस किताब से अगर ये आप बात साबित कर दें तो इसका फैसला किसने करना है यानी कि अब इस पर आए ये मुसलमानों का क्या अकीदा है क्या नहीं है इस पर तो बात ही नहीं है। अब यही बात दिखानी है आपने साबित करनी है ये फैसला किसने करना होने देना। मैं वही आप बार बार आपकी ये आदत है कि एक ही बात को आप 35 दफ़ा करते हैं। यही बात आपने पहली दफ़ा की है उसका जवाब पहली तो बात यह है कि आपका तो बात करना बनता नहीं है यहाँ पे क्योंकि आपने तो वो ना किताब पढ़ी ना आपको अंग्रेज़ी आती है। यहाँ पे तो वो बात करे जिसने किताब पढ़ी है और उसको अंग्रेज़ी आती है वो हम सही बात कर रहे हैं गलत बात कर रहे हैं आपको तो समझ ही नहीं है कि वहाँ पे बात क्या लिखी है। तो आप खाम खाई मैं कौन जी मैं चौधरी आप खामोश रहें ठीक है। बात ये है कि मीर साहब ने बड़ा वजाहत के साथ क्योंकि उनको पता है आमिर नज़ीर साहब का और हमें भी पता है आमिर नज़ीर साहब ने शर्त लाई है कहाँ चिट्टा होंगे तो इन्हें कितने मनना है। इसलिए बात यह है कि जो असल बात है वो बयान करे कि जी मेन स्ट्रीम का क्या अकीदा है फिर मीर साहब बयान कर देंगे कि ये देखें जी ये मेन स्ट्रीम के मुताबिक वो बात कर रहे हैं कि नहीं बात कर रहे। आमिर साहब जो है वहाँ से साबित करे कि हाँ जी ये मेन स्ट्रीम मोहतरम कमालात इस्लाम साहब मैंने किताब नहीं पढ़ी मोहतरम अभी मैं आपकी तो बातें सुन लूँ आपने पढ़ी सुन तो लो यार सुन तो लो सुन मैंने आपकी जो बात सुनी आपने वो किताब पढ़ी और आपके नज़दीक उससे साबित होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम सलीब चढ़े। आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात कह रहा हूँ
آپ کے مطابق کہ اس کتاب سے یہ سن تو لو یار، سن تو کر دیا آپ نے۔ اچھا اب یہی بات کا فیصلہ کون کرے گا یہ بتاؤ؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہو چکی ہے سیال صاحب، یہ بات ہو اب چکی یہ ہے۔ 3 سٹریم کا درمیان میں عقیدہ کہاں سے لاتے ہو؟ وہ تو بات ہی نہیں، ابھی تو فیصلہ ہو گیا آپ نے۔ سیال صاحب یہ بات ہو چکی ہے، یہ بات ہو چکی ہے، آپ بیچ میں اب نہ آئیں، یہ بات آلریڈی ہو چکی ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ لیٹ آ رہے ہیں۔ ہاں اب بعد میں کسی عامر ندیر صاحب سے ان کی اسٹریم میں جا کے پوچھ لیجئے گا۔ سکر بھائی اسے کچھ پتہ نہیں ہے، اس کو ویسے ہی نہیں لینا چاہیے اوپر۔ بری بات اچھا آپ کو تو زیادہ محترم پتہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا۔ ایک منٹ سب سے التماس کرتا ہوں، خاص کر آپ لوگوں سے، آپ لوگ زیادہ وہ ہے کیوں ذمہ داری ہے، آپ لوگ علمی بندے ہو، کسی کی انسلٹ نہ کریں پیارے بھائی، عقل کے ساتھ علم کے ساتھ بے شک کسی کو کرنا رد نہیں، آپ الفاظ آپ لوگ ایسے استعمال کر رہے ہیں، سنیں پلیز، آپ لوگ ایسے الفاظ کر رہے ہیں جس میں دوسرے بندے کی انسلٹ ہو رہی ہے، تو میں آپ کو پلیز ایسا نہ کریں، آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے، آپ علمی بندے ہو، آپ علم والی شخصیت ہو، تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں انسلٹ نہ کرو کسی کی، عقلی دلائل سے جس کو رد کرنا ہے 100 بار کرو، الفاظوں سے کسی کی انسلٹ نہ کریں، جزاک اللہ۔ اچھا ملک صاحب میں تو یہ کہتا ہوں، ملک صاحب میری بات میں ملک صاحب کو مخاطب، ایک منٹ روسیکر صاحب، ایک منٹ، بڑی دیر سے میں آپ لوگوں کو، ملک صاحب میری بات سنیں، ان کے مطابق جو لطیف میر صاحب نے حوالہ دیا، یار ایک منٹ مجھے ملک صاحب سیال بھائی یہ باتیں ڈسکس ہو گئی ہیں، آپ لیٹ آئے ہیں، آپ خاموش ہو جائیں۔ ایک سیکنڈ ملک صاحب میں اجازت چاہوں گا، کیونکہ اب تو وہی بات دوبارہ ہو رہی ہوگی، تو میں اجازت جی میں چاہوں بھی گا۔ اجازت چاہتا ہوں ملک صاحب، میں نے نماز پڑھنی مغرب کی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ لوگ کا بہت شکریہ، علمی باتیں کی، اور جو اور جی ملک عوان صاحب میں ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں، جو آپ کو شاید انگلش کی سمجھ نہیں آئی، جو سب سے پہلی ویڈیو دکھائی گئی تھی نا، اس میں یہ بتایا گیا تھا، اس میں احمد امداد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ کروسی فکشن ہوئی ہے FICTION والی، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں یا ہم کہتے ہیں کہ کروسی فکشن FICTION والی کروسی فکشن ہوئی ہے۔ انہوں نے پھر جو دوسری ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی، اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ FICTION والی جو کروسی فکشن ہے وہ یہ ہے کہ بندہ سلیپ پہ چڑھا اور سلیپ پہ مرا نہیں اور زندہ اتر آیا، ٹھیک ہے۔ یہ دو ویڈیو نے یہ بتایا کہ احمد عیدہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ وہ سلیپ پہ چڑھے لیکن سلیپ سے اتر آئے۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ ان کی کرسچن سے ڈسکشن ہو رہی تھی اور زیر بحث میٹر یہ تھا کہ کروسی فکشن پہ وہ سلیپ پہ فوت ہوئے یا نہیں ہوئے، اس لیے اس میں یہ جو بک بھی اسی پہ جاری ہے، اسی ڈیٹیلز پہ جاری ہے، اور جو ویڈیو ہے وہ بھی اس پہ بھی یہی ڈیبیٹ ہے، اس لیے، اور اس میں انہوں نے کلیئرلی کہا ہے، نہ صرف انہوں نے کرسچنز کی باتیں اپنے حق میں پیش کی ہیں، انہوں نے شروع میں کتاب میں لکھا ہے کہ میرا عقیدہ سورہ نساء آیت نمبر 157 والا ہے، جس میں ہے neither crucified nor killed، اور اس کے لیے میں ثبوت کے طور پہ کرسچنز کی باتیں بتاتا ہوں، تاکہ کیونکہ کرسچن میرے مد مقابل ہے تو اپنی سپورٹ کے لیے میں انہی کے حوالے دیتا ہوں، یہ باقاعدہ انہوں نے شروع میں کہا ہے، اور پھر انہوں نے کرسچن کے حوالے دیے ہیں، اور سارے حوالوں میں انہوں نے یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر آپ نے ایک نیا سوال اٹھا دیا ہے، پھر آپ نے ایک نئی بات اٹھا دی ہے، ابھی ہمارا ادھر عامر صاحب کی طرف جا رہا تھا ان کے خلاف، ابھی آپ نے ایک پھر نئی بات اٹھا دی کہ جو میں بتا رہا ہوں یہ مسیحوں کا عقیدہ بتا رہا ہوں، ان کے اس میں سے بتا رہا ہوں، پھر آپ نے اپنے خود ہی ایک پوائنٹ اٹھا دیا۔ صاحب میں ایک گل کر کے نا تے پھر میں اجازت لینی تہاڈے کولوں، ایک منٹ، انہوں نے بہت ڈسٹرب کیتا، گل نہیں کرن دے کہ میں کہا ہے کہ جو ڈرائیو کر رہا سی تو میں رک گیا تے مینوں گل کر لین دو۔ ایک منٹ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو میرا یہ ہے کہ وہ کروسی فکشن یعنی سلیپ پہ چڑھے لیکن زندہ اتر آئے، اس کے لیے جو اگزامپل دی ہیں، اس کے لیے جو ثبوت دیے ہیں، انہوں نے اپنی جو بات ہے اس کے ثبوت کے لیے انہوں نے کہا کہ کرسچنز کی میں دے دیتا ہوں اپنے ثبوت کے لیے۔ ٹھیک ہے طلعت صاحب ادا منٹ چاہیے حاجی صاحب سن لیں پلیز بات نا، اگر ایک کرسچنوں کا عقیدہ انہوں نے ان کی کتاب سے یا ان کے حوالہ جات دینا ہے تو ان کے حق میں دینا، ان کے خلاف تو نہیں دے سکتے، نہ ان کا عقیدہ اپنے خلاف ہو سکتا ہے۔ اگر ہمارے احمدیوں کا کوئی عقیدہ ہے
تو وہ جو ان کی ہماری کتابوں میں لکھا ہے وہ ہمارے حق میں ہوگا, ہمارے خلاف تو نہیں ہوگا. ہاں جی, اب سن لیں انہوں نے, میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, انہوں نے کہا ہے کہ عقیدہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 157 پہ والا neither crucified nor killed. اور انہوں نے کہا, انہوں نے پھر سوال اٹھایا کہ مجھ سے کرسچن پوچھیں گے کہ یہ جو تم عقیدہ اپنا بتا رہے ہو اس کو پروو کیسے کرو گے. انہوں نے کہا کہ یہ بڑا اچھا سوال ہے, میں اس کو پروو ایسے کروں گا کہ میں کیا ہاؤ اباؤٹ کہ میں آپ کے حوالوں سے ہی اپنا عقیدہ پروو کر دوں کہ وہ سلیپ پہ چڑھے اور زندہ اتر آئے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے اور کہا کہ میں آپ لوگوں کے ریچول سے بھی میں ثابت کروں گا. پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے حوالے دیے جس میں یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتارے گئے تو ایک سولجر نے ان کو نیزہ مارا تو خون نکل آیا اور مردہ کا خون نہیں نکلتا. پھر انہوں نے کہا کہ ان کو ایک مریم مگدولنیہ ملنے آئی اور ان سے یہ سلیب کے بعد جب ان سے ملنے آئیں تو انہوں نے ان کو گلے ملی اور انہوں نے فوراً کہا, انہوں نے تکلیف کا اظہار کیا, کہتے مجھ سے نہ گلے ملو, مجھے درد ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی جسم فزیکلی وہ زندہ تھے تبھی ان کو درد ہوئی. پھر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے حواریوں کے ساتھ مچھلی کھائی. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں انہوں نے بائبل سے نکال کے اپنا عقیدہ پروو کیا کہ وہ زندہ اتر آئے سلیب سے. اور پھر انہوں نے یہ جو ہے واضح طور پہ اس کو انہوں نے کہا کہ یہ جو انگلش میں اس کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہے کہ کوئی سلیب پہ چڑھے لیکن زندہ اتر آئے, اس کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں, میں آپ کی یہ جو ابھی تک آپ نے بات کی میں اس کو بالکل بھی نہیں مانتا ہوں. وہ اس وجہ سے نہیں مانتا ہوں, سنیے گا پلیز, میں اس لیے نہیں مانتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہو کہ انہوں نے مچھلی کھائی. یہ جو اللہ نے شبہ ڈالا تھا, یہ شبہ کیا تھا آپ مجھے اپنا بتائیے گا, ان کا نہیں بتائیے گا. شبہ تو یہی تھا کہ ان کو شبہ یہ ہو گیا تھا ہم نے مار دیا. تو پھر کیسے شبہ ہو گیا, ان کے ساتھ مچھلیاں کھا رہے ہیں, ان کو دردیں ہو رہی ہیں, ان کو سب ہو رہے ہیں, تو پھر انہیں شبہ کیسے ہو گیا کہ ہم نے مار دیا؟ وہ بیوقوف لوگ تھے, ان کی عقل نہیں تھی. ایک بندہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور انہیں شبہ یہ ہو گیا کہ ہم نے انہیں مار دیا. تو آپ کی یہ کہانیاں کسے میں نہیں مانتا ہوں, کیونکہ اس کے عقلی دلائل نہیں ہے. عقلی دلائل آپ کے سامنے رکھ دیے, وہ شبہ آپ کو اصل شبہ ایسے ہوا تھا, یہ تو آپ علیحدہ کوشچن کر رہے ہیں. شبہ ایسے ہوا تھا کہ وہاں پہ ایک ان کا وزیر تھا, اس کا جو تو جس نے میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ اپنی بات کریں, ان کو چھوڑ دیں, ان کا تو ہم مانتے ہی نہیں ہے نا. آپ اپنی بات کریں, آپ احمدی ہیں, آپ بتائیں. نہیں اپنی نہیں, میں بائبل سے بات کر رہا ہوں. آپ نے مجھے ایک بات بتاؤ, کیا آپ کو یہ ڈاؤٹ ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے انہیں شبہ میں ڈال دیا, کیا شبہ ہوا تھا؟ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی شبہ ہوا تھا کہ ہم نے انہیں مار دیا ہے, ایسے ہی ہے نا؟ ہاں جی. تو پھر مجھے بتائیں شبہ کیسے ہو گیا؟ حضرت عیسیٰ ان کے ساتھ مچھلیاں بیٹھ کے کھا رہے ہیں, ان کا خون نکل رہا ہے, ماں یہ ملنے کے وہ کہہ رہی ہے مجھے درد ہو رہی ہے. تو یہ کوئی ان سے ہٹ کر باتیں ہو رہی تھی, چھپ کر ہو رہی تھی؟ ہاں جی, چھپ کے ہو رہی تھی. کیسے؟ وہ میت کہاں گئی عیسیٰ کی؟ انہوں نے جب مارا وہ تو چھوڑ کے نکل گئے, بھائی اور سی مار دیتا. وہ تو کہتے ہیں ہم نے دفنایا ہے, قبر میں ڈالا ہے. وہ یہی تو بتا رہا ہوں کہ ان کی جو ہے ان کو مردہ سمجھ کے ان کی ناش جو ہے وہ حوالے کر دی گئی. جو ایک جب چلے گئے ملک وان صاحب, تو سیکر صاحب تھک جائیں گے, اتنا بول رہے ہیں آپ, تھک جائیں گے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. سیکر صاحب آپ کنٹینیو کریں جو آپ بنا رہے ہیں. تھک جائیں گے ایویں بیچارے کو زیادہ کیوں تھکا رہے ہیں آپ؟ نہیں وہ اپنے خیالی طور پہ جو بھی لگے ہیں باتیں کریں. دونوں کو اتارنے لگاؤں, آپ لوگ جو ہے نا یہ کیا بات ہوئی بھائی, آپ بدماش ہیں یہاں پہ, اتار دیتے ہیں بار بار. چپ کر کے بیٹھے. فکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فکشن کا اردو کا مطلب پلیز اردو کا مطلب FICT. جرم ہے جناب. سیکر صاحب تساں جڑا موقف پیش کر رہے ہو او دے مطابق تا جڑا میر لطیف صاحب نے حوالہ پیش کیتا ہے تو او دا دعویٰ ثابت ہوندا پیا, پھر پیسے لو.
वो तो साबित ਤੁਹਾਡੇ हो ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ गया ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ मैं ਮੌਕਫ वही बता रहा हूँ सयाल जंग साहब कोई चीज़ समझ भी लिया करें, ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस हो गई हैं। वो जो है उनको कहा है कि ये इनको आमिर नज़ीर साहब को और लतीफ़ मीर साहब के दोनों जो हैं कोई सालिस जो है उसको डिसाइड करें, ठीक है। ये सालिस डिसाइड करें तो दे दिए, वो आगे से जो भी है वो लतीफ़ मीर साहब हवाले दे देंगे। बीच में डिस्कशन हो गई कि उन्होंने लतीफ़ मीर साहब ने एक बुक का बता दिया हुआ है और एक वीडियो का बता दिया हुआ है, उसमें जो कुछ चीज़ें मौजूद थी वो फिर हमने डिस्कस करनी शुरू कर दी और वो फिर उस पर डिस्कशन चल रही है। सीकर भाई जी एक मिनट वन मैन साहब, अच्छा ये तो साबित हो गया ना कि मीर लतीफ़ साहब ने अब अपने हवाले दे दिए हैं, अब और हवाला कोई बाकी नहीं है, यानी कि ये जो आप डिस्कस कर रहे हैं वो एक किताब का नाम दे दिया है। सयाल जंग साहब ये उन्होंने हवाले नहीं दिए वो किसी ब्रॉड पे आके उन्होंने जो दो बातें बताई थी ना, एक वीडियो बताई और एक उन्होंने बुक बताई, ठीक है, क्रूसीफिक्शन और क्रूसीफिक्शन, ठीक है, और एक उन्होंने वीडियो बताई। अब सबसे पहले जो है मैंने इनको वीडियो सुना दी। असल में आमिर नज़ीर साहब इतने घबरा गए थे क्योंकि ये इन्होंने जो लतीफ़ मीर साहब ने उनको सही दौड़ाया और सही तड़पाया, जिसकी वजह से इन्होंने खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। छोटा सा सवाल ले लें अगर इन्होंने एक मिनट इन्होंने एक वीडियो रिलीज की जिस वीडियो में अहमद दीदार साहब कह रहे हैं कि जी जो मेरा कीदा है, उन्होंने कहा मेरा कीदा है FICTION वाला क्रूसीफिक्शन, ठीक है, उन्होंने कहा मेरा कीदा है FICTION वाला क्रूसीफिक्शन। फिर दूसरी वीडियो में बताया गया कि वो FICTION वाला क्रूसीफिक्शन क्या है, जिसमें अहमद दीदार साहब कह रहे हैं कि FICTION वाला क्रूसीफिक्शन ये है कि वो सलीब पे चढ़ाए गए लेकिन फौत नहीं हुए, जिंदा उतर आए, ठीक है। तो इससे जो असल जो सवाल था ना कि जी अहमद दीदार साहब का ये मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पे चढ़े और फौत नहीं हुए और ज़िंदा उतर आए, तो वो जो है वो बात अहमद दीदार साहब की क्लियरली वीडियो से साबित हो गई। जी सिकर भाई बात सुने तो बाकी वो तो हमने अपनी तरफ से पेश किया है, बाकी तो इतने हवाले हैं, ये जो मतलब और भी कई तरीके से प्रूव की जा सकती है बात, लेकिन ये जो एक वीडियो पेश की गई है उसमें बड़ी क्लियर है। तो मेरी बात सुनना, अब मसला ये है कि एक मिनट दो ना जी एक मिनट बात सुने। सीकर भाई जब से ये मामलात चल रहे हैं, ये जो हवाला जात के ये डिबेट जो चल रही है, बात सुने, आप लोग इतने सच्चे हैं, 6-6 7-7 बंदे आप अपने बिठाए होते हैं, दूसरों बंदों को आप बात भी नहीं करने देते, उतार देते हैं। वो बंदा अगर इतना ही आपके मुताबिक झूठा है अमर नज़ीर, वो अकेला आपके पास बैठा रहता है, आप लोग 100 बंदे आपको सुन रहे हैं, जब वो बात कोई करने लगता है, हवाला देने लगता है, आपके सारे बंदे उसको पढ़ जाते हैं, ठीक है। ये क्या बात है, ये सुलन बात है, सबसे झूठा होने की दलील आपकी तो ये है। बात सुनो यार, बात सुनो। फिर आप कहते हैं सालस बुलाओ, वो बुलाओ, बंदूक को उतार देते हो। बात सुनो बेटा, बात सुनो। आप इस तरह के काम नहीं करो, जो महफिल का तरीका है या गुफ्तगू का जो अंदाज है। चलो आमिर नज़ीर तुम्हारे बाप की जगह पे होगा तो कम से कम आमिर नज़ीर का ही लिहाज कर लो, अपना बाप समझते हुए लिहाज कर लो, इस तरह इल्जामबाजी नहीं करते। मैं आपको कुछ बोलूंगा तो वो फिर आप कहेंगे बदतमीज। आप देखें कैसी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, यही तो वतीरा मैं बयान कर रहा हूँ कि आप लोग जब कोई हवाले की बात आती है तो उतार देते हैं, इसको उतार दो, ये क्या बात हुई, इसको उतार दो, आपके पास जवाब नहीं है ना, इसको उतार दो। वो अकेला बैठा हुआ है बंदा, आपसे बात कर रहा है, आप लोग 7 लोग भी नहीं उससे बात कर सकते। देखें शुरू हो गया अभी, बैठे हो, मैं एक सुनन बात कर रहा हूँ, उसको नीचे से निकाल दो। बात सुने खान साहब, बात सुने, बंदूक को उतारते क्यों है आप? शूटर को उतार दिया आपने, उस्मान डार को उतार दिया, क्या बात है? बहने हैं नहीं, वो हवाला जात लगाते हैं ऊपर, मैंने आपको जो बात बताई है, अगर तुम समझते हो कि तुम्हारा ये बाप है, आपको इतना भी नहीं लिहाज के वो बंदे क्या कहेंगे, 100 बंदे जो सुन रहे हैं कि तुम उतार दूंगा। भाई आप डिबेट कर रहे हो, ये क्या बात है, मैं उतार दूंगा। कि तुम बोलते जाओगे। सीकर भाई मैं बात आप जो भी हवाले दे रहे हो वो ठीक है या नहीं ठीक,
मैं बात ये कर रहा हूँ, कम से कम बात तो करने दिया करो ना। बाप बैठा हुआ है और तुम इस ये तरह की देखो क्या गुफ्तगू जुबान कर रहे हो। इस्तेमाल कर रहा है ये बंदा, देखें तुम आमिर ये नबी देखें, तुमसे बड़ा नहीं है, वो इसी कहता है बात पे मेरी मैं 54 इतराज साल कर रहा उम्र हूँ। है। ट्रूथ वो सीकर भाई, कहता है अगर मेरी आपने 54 डिबेट साल करनी उम्र है, सफेद मेरी 3 दाढ़ी बंदे है। अपने बिठाओ, वो 3 तुम्हारा बंदे हमारे बाप है, बिठाओ, इसलिए तुम्हारे एक बेइज्जती लग रही मॉडरेटर है। हमारा बिठाओ, एक मॉडरेटर अपना बिठाओ। ये क्या बात हुई? भाई, मैं उतार डिबेट दूंगा खत्म हो जो गया बात, है। ये क्या बात हुई? नाम लिखा हुआ है वन मैन और आमर साहब बात कर रहे हैं, आपके 3 बंदे बीच में बोल रहे हैं, वो हवाला क्या दे तुमने आपको? बात क्यों की है? ये असूली तुमने बात है बात कोई? क्यों की है? ओ खान कब से साहब देख आप रहा चुप हूँ। करो मेरे भाई, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता ये जो काम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। भाई बात सुनो, मेरा बात फिर आप आप खुद ही क्यों बोले हो? चले मैं खामोश हो जाता हूँ, बीच में बोले मैं हो। खामोश हो जाता हूँ। वन मैन आप क्यों बोले हो बीच में? हाँ जी चले। जब सयाल बात कर रहा था उनके साथ तो करने दो ना, 2 आदमी कर रहे हैं, तुमको चमचागिरी करने की क्या जरूरत है? देखिए खान साहब, आप गलत लफ्ज इस्तेमाल ना करें, मैं भी कर सकता हूँ, यही आपका वतीरा है भाई। वन मैन साहब खामोश हो जाएं। मैंने एक असूलन बात की है यार। ट्रूथ सीकर इनको भी बोलो ना यार, चुप हो जाएं। मुझे आप कह रहे हो, इसको क्यों नहीं बोल रहे? ओ भाई यही तो गैर असूली बात है ना आपकी। असूली क्या बात है? 1 मिनट खामोश ये हो देखो ये बोल रहा है ट्रूथ सीकर, इसको बोलो, मैं चुप कर जाता हूँ। तुम बोलो, तुमने बीच में बात की कि नहीं की है? तुमने बात यार मैंने अपना मुद्दा तो रखना है ना। वो कोई डिबेट कर रहे थे, वो तो एक आम बात कर रहे थे, मैंने अपना मुद्दा रखा है, हमारे भी बंदे उठाओ। तुम्हारी अपनी गलती है, तुम अपनी गलती मानते हो। देखो यार खान साहब, अभी आप क्या, मैं आपको बोलूं? आप क्या बोलोगे किसी को? आपकी जो भी जुबान होगी आप बोलो, मेरे को इस चीज का डर नहीं है। जुबान तो आप बोल रहे हैं, गलत जुबान तो आप बोल रहे हैं। मैंने एक असूलन बात की कि आप इतने दरस देते हो, इतने दरस देते हो। हमारे बंदे उठाओ, 3 बंदे उठाओ, एक मॉडरेटर बनाओ, हमारा बनाओ, उस्मान डार को उठाओ, शाह को उठाओ, अपने बंदे बिठाओ 3। अच्छा तेरे को मैं बनाता हूँ, अगर हिम्मत है तो आप ये देखो फिर बात करते हैं। चले फिर आप बाद में नारे लगाते हो, भाग गया अमर, भाग गया। ओ भाई, उसको बात नहीं करने दोगे तो वो क्या बात करेगा? भाग गया, ये क्या बात है? ये बैठा हुआ है, 54 साल इसकी उम्र है, सफेद इसकी दाढ़ी है, ये तो बैठा हुआ है इधर। ओ भाईजान, आपकी तरह फेक तो नहीं है ना? फेक तो नहीं है ना? फेक तो नहीं ना? उसने कोई लगाई हुई फोटो? ये माची है, गुजरात का माची है। इससे पूछो जीरा बांद्री तेरा बाप है कि नहीं? ये नीटो नीचे आया हुआ है, उठाओ उसको, कॉल में रखो 3 बंदे, आमर नबी के साथ अपने 3 बंदे रखो अपने, ठीक है? फिर बात करो। खानदान को जानता हूँ, इसका बाप मस्जिद के सामने बैठा करता था, मैं नस्वर बेचता था उधर। नहीं खान साहब, आप नहीं गलत बात ना करें। आप देखें, अपना अकीदा बयान कर रहे हैं, ये ऐसी बातें करके। इज्जत एहतराम से बात करें। सजदे से फरमाओ, मेरी बात सुने। माछी का या जिसका मेरी बात सुने, ये बात इखलाकी ना करें। माछी का या जिसका उसके पैसे दे दो, उसको 600 रुपया दे दो। बारे में तो आपने उतार देना था मुझे। ये छोटा मैंने आपके बारे में ये बात करता ना तो उतार देना था मुझे आपने। आपको पता है ये क्यों भाग के इधर आ गया है, बिरोने मुल्क क्यों आ गया है? भाईजान ये फजूल बातें नहीं करें, ये बातें हमें भी आती हैं, हम करेंगे तो फिर आप उतार देंगे इधर से। अच्छा, ये जाहिलू वाली बातें ना करें, किसका बेटा किसका बेटा है। वन मैन साहब 1 मिनट रुके, मुझे ये बताएं कि क्या आपने वीडियोस देखी थी कि नहीं? ओ भाईजान, मैं वीडियो की बात नहीं कर रहा, मैं असूल की बात कर रहा हूँ कि बंदे अपने उठाओ, हमारे भी बंदे उठाओ। नहीं तो ये नहीं कि जब वो हवाला देते हैं आप उनको उतार देते हो। साहब आप मौजूद हैं? ये गरीब का बच्चा है, उसका माची का बच्चा है, तुम इस तरह की इसकी बात करता है। 54 साल साहब आप मौजूद हैं? ओ खान साहब, आप जाहिल इंसान हो, आप फजूल जाहिल तो तुम है। साहब आप मौजूद हैं कि नहीं? एक ही बात मैं करूंगा तो आपने फिर खान साहब, ठीक है ना? 1 मिनट वन मैन साहब, खान साहब वो तो माछी है, आप खान साहब हैं, गैरत खाओ, पैसे दे दो उनके 600 रुपया दे दो। अगर आप खान हैं वो तो चलो माछी है, आप तो खान हो, उनके पैसे 600 रुपया मुंह पर मारो। आपने किसके मुंह पे मारे? रो रहे हो ऐसे, ले रहे हो। इनमें गैरत होती तो ये मिर्जाई होता। गैरत है आमिर, गैरतमंद बंदा मिर्जाई नहीं होता, ये बेगैरत है। मिर्जाई इसीलिए है क्योंकि बेगैरत, इसमें गैरत नहीं है। तुमको याद है हर जगह से भागते हैं। अगर इसमें गैरत होती तो ये मिर्जाई ना होता। अब तो सच असल बात ये है कि इसका वड्डा वडेरा भी इसी तरह का था। अब मुसीबत इसको ये पड़ी हुई है कि जिस तरह मिर्जा कादियानी ने अपने अल्फाज वापस मुंह में डाले थे ना, वो अल्फाज जो मिर्जा कादियानी ने मौलाना सनाउल्लाह अमृतसर को कहे थे, उसने उठा के मुंह में डाले थे, इसी तरह इसने डालने हैं। मीर लतीफ ने भी ऐसे ही अल्फाज अपने उठा के मुंह में डालने इंशाल्लाह। इसमें गैरत नहीं है। ये जो अपने आप को कहता है ना कि मैं पठान हूँ,
खुदा की कसम ये तुम्हारा बात बाप को बदल मैं के जानता बात हूँ। करने से बंदा तेरा गैरतमंद बाप नहीं होता। जीरा बांद्री इसका माची असली का नाम माची। भी नहीं है। तुम माची है, ठीक है। जीरा बांद्री तेरा बाप वो था। अपना असली नाम जीरा भी नहीं बता बांद्री सकता। तेरा बाप था, तुम माची है। ओ खान साहब ये कैसी बातें आप कर रहे हो? खान साहब माची है, कोई जुर्म है अगर माची है खान साहब तो गैरत तो है। तुम गुजरात आमिर साहब के एक नहीं मिनट है, जाल नहीं छूटा सियाद भाई, था, वो तो गुजरात लगा है है। कि नहीं है, तुम माची का बेटा खान नहीं है। साहब, वो तीफा तेरा बाप तूफान ही माची झूठा। माची नहीं था। ओ पठान दोहरा वो पड़ तीफे तूफान नु छितर बजने ने। खान साहब ऐसी बातें ना करें। क्यों म्यूट कर रहे हो? अभी तुम इधर से बातें हमें करता नजीर है। हारने के वो बाद म्यूट होने क्यों लगा कर रहे है। हो? तुम तो हमें अपनी नजीर औकात को के दोहरा बाहर पड़ गया। दिखाते खान हैं साहब, खुद को। अगर अमर नजीर को ये बारे में आप बात कर रहे हो, तुमने किया तुमने उधर। मैं पठान खान साहब, अगर अमर नजीर आपको बोले कि पठान लड़कियां बेचते हैं तो फिर बोलता था कि यार मेरे नहीं, बेटे अगर वो ये बात करे तो ये बात अच्छी होगी।